अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ACCP के से मैं हूँ अहमद शेख। वतन अज़ीज़ को दुनिया की ये कोशिश है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा तारीकी में धकेल दिया जाए। इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में अक्सर साजिशें होती रहती हैं और हमारा हमसाया मुल्क तो इसमें सबसे पहले शामिल होता है। पाकिस्तान पे इतनी आफात आईं, लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इससे निकलने के बहुत अच्छे मौके मिले और पाकिस्तान ने कामयाबी से इनका मुकाबला किया। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई दर्दनाक ख़बर है जो कि पाकिस्तान के लिए तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ही तकलीफ दे की बात है। इकनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। गुज़िश्ता दिनों यूरोपियन यूनियन ने एक बिल पास किया है और उस बिल में ये दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान को GSP प्लस से निकाल दिया जाए। ये GSP प्लस क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी तमहीद के साथ आपको जिक्र करता चलूँ। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान और बहुत से और ममालिक शामिल थे। आर्मीनिया शामिल था, स्विट्ज़रलैंड शामिल था, ऑस्ट्रेलिया शामिल था। मकसद इसका ये था कि इन मुल्कों की इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इनके रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें और ताकि बाकी के ममालिक इससे फ़ायदा उठाएं। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा ये था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड थी कि उनको जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में लाया जाए और 2014 में बहुत काविशों के बाद पाकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान की तरक्की इन लोगों को देखी नहीं गई। हमारे हमसाए मुल्क को तो ख़ास तौर पे भारत को पाकिस्तान की तरक्की से शदीद नफ़रत है। पूरी दुनिया में इस बारे में बैक एंड डिप्लोमेसी के तहत काम होता रहा। आखिर परसों यानी गुज़िश्ता दिनों, जिन्हें हम कहेंगे कि इसको थर्सडे को, एक ऐसा तारीख मैं कहूँगा कि एक तारीकी में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश की गई, और वो ये था कि यूरोपियन यूनियन ने मुश्तरका तौर पे एक ऐसा बिल पास किया, यानी 681-6 681 वोट हक में और 6 इसके मुखालिफ में गए, और ये कहा गया कि पाकिस्तान को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से निकाल दिया जाए। अगर पाकिस्तान को इस सिस्टम से निकाल दिया जाता है तो पाकिस्तान की इंपोर्ट को $17 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ेगा, और उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई का क्या हाल होगा, ये पूरी दुनिया के सामने है। अब ये क्यों किया गया, इसकी एक बहुत ही खौफनाक किस्म की जो स्टोरी है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो ये है, जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया है वो क्या है। पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने बहुत ही शानदार कारकर्दगी की थी, जिसकी वजह से हर साल 2 साल के लिए इस सिस्टम को एक्सटेंशन होती है। पाकिस्तान को इसकी एक्सटेंशन 2022 में ख़त्म हो जाएगी। 2022 में इसकी एक्सटेंशन ख़त्म होने के बाद यूरोपियन यूनियन की ये कोशिश है कि पाकिस्तान को GSP से निकाल दिया जाए। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि तौहीन रसालत के कानून में अगर पाकिस्तान नरमी नहीं करता और 2 सज़ाए मौत के जो मुल्ज़म हैं, जिसमें कौसर और शफ़क़त मैनुअल शामिल हैं, अगर इनकी सज़ाए मौत में कमी नहीं की जाती या पाकिस्तान तौहीन रसालत के अपने इस कानून में नरमी नहीं करता तो पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन करता है, और अगर ह्यूमन राइट की वॉलेशन करता है तो यूरोपियन यूनियन किसी भी सूरत में पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान, ये अब पाकिस्तान के हुक्मरानों पे ये बहुत बड़ा टेस्ट है, इमरान खान साहब पे भी ये टेस्ट है। अगर पाकिस्तान झुक जाता है इस मौके पर, जो कि पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम को मेंटली तौर पे तैयार होना चाहिए और इसके आगे नहीं झुकना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी शख्स कोई बात करेगा, उसका जो नतीजा है, जो कुरान ने कहा है, उसके मुताबिक उस पर होना चाहिए। अगर हम किसी वजह से या हुकूमत किसी वजह से अपने घुटने टेक देती है या इसमें कोई नरमी की बात कर देती है, तो याद रखिए फिर होगा क्या। आइंदा वाले दिनों में पाकिस्तान पे और प्रेशर बढ़ेगा। फिर वो कादियानियत का जो पाकिस्तान से, उसके बारे में कहा जाएगा कि आप इसको भी ख़त्म कर दें। इसके अलावा 3-4 और इंतहाई अहम बातें हैं जो कि मैं समझता हूँ इट्स प्रेजेंट स्टेज जब तक इस पर आ नहीं जाती सामने तो हम इसके बारे में इस पर बात नहीं करेंगे। तो अगर पाकिस्तान, जैसे कि मैंने अभी कहा
کہ اگر پاکستان توہین رسالت کیس میں کمپرومائز کرتا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک جمہوریہ پاکستان کا نام نکال دیا جائے، پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کو ڈکلیئر کرے اور اس کے لیے پاکستان کا نیا نام رکھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک اور ایک بڑا خوفناک ایکٹ ہے کہ جو یورپین یونین کی جانب سے پتے کے طور پہ پھینکا گیا ہے، اور یہ پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اس طرح کے بہت سے فیلر پیسے بھی چلاتے رہے ہیں، لیکن مصمم قومیں جن کا ارادہ پختہ ہو اور ایسے لیڈر جو بہت زیادہ طاقتور ہوں اور نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہوں، وہ ایسی چیزوں کو اپنے ذہن سے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک ذکر ہے اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی وہ دریغ نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان اس سسٹم سے نکل جاتا ہے تو پاکستان کو ہوگا کیا؟ پاکستان کی پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری 2014 کے بعد اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی، دوبارہ 2014 کی سے پہلے کی سٹیٹ میں چلی جائے گی۔ یعنی جو آپ ایک ٹاول آپ آج 300 روپے کا خریدتے تھے، یہی ٹاول آپ کو مارکیٹ میں 2000 روپے کا بھی نہیں ملے گا۔ پاکستان میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے، آپ اس کو کئی گنا زیادہ ضرب دے دیں تو پاکستان اس میں چلا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی ڈیوٹی فری مارکیٹ جس میں 370 آئٹم جو پاکستان پوری دنیا میں فری ڈیوٹی فری میں جاتا تھا، اب پاکستان کو اس کے لیے ڈیوٹی پے کرنے پڑے گی، کیونکہ پاکستان جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پلس سے باہر نکل جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان، جیسے کہ شیری مزاری جو کہ پاکستان کی ہیومن رائٹس کی ممبر ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ سوئس گورنمنٹ کو اور یورپین یونین کو میسیج دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وی آر فرم آن آور ڈیسیشن، اور یہ ہمارے چونکہ مذہب کا معاملہ ہے، اس پہ ہم آپ سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تاہم آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ خداوند کریم پاکستان کو یہ جو سہولت ملی ہے جس کو جنرلائز، میں باری باری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ذہن میں رہے کہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک ایسی بلیسنگ ہے جس سے ہم یہ سوچتے تھے کہ آئندہ آنے والے 5 سال یعنی 2027 تک یا 2025 کے بعد پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اکنامک جوائنٹ بن کے سامنے آئے گا۔ اس کے بننے کے اثرات اب ہمارے سامنے مدھم پڑتے چلے جا رہے ہیں اگر پاکستان اس پہ کمپرومائز کرتا ہے یا پاکستان GSP سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یورپین یونین کی یہ ناپاک سازش اور ویسٹرن ممالک مل کے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک جو اس میں فرنٹ لائن کا کام کر رہا ہے، خداوند کریم ان کو ناکام کرے اور پاکستان اپنے ارادے پہ اور پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز میں رہے، اور انشاءاللہ پھر پاکستان اب دیکھیں گے کہ 2025 میں اکنامک اینڈ سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ میں کس طرح بڑھ چڑھ کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کا اللہ نگہباں ہوگا۔ احمد شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔